बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत हिम्मत और हौसला देगी, क्योंकि जब भी हम कुरान के ज़रिए बात करते हैं तो हम कितनी ही गम, दुख और मायूसी में ही क्यों ना हों, कुरान को सुनने से, बातें कर लेने से दिमाग में एक पॉजिटिविटी पैदा हो जाती है, एक ऐसी तसल्ली मिलती है जो किसी इंसान के मिलने से भी नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ सुनाई हैं, हमें निशानियाँ दी हैं हमें। अगर वो हमारी जिंदगी में शामिल हो जाएं तो हमारी ना सिर्फ आजमाइशों को ख़त्म करने का रास्ता बताएगा, बल्कि बेपनाह नेमतों से नवाजेगा, मौजज़ों के दरवाजे खोलेगा। कुरान पाक मौजज़ों से भरी हुई एक किताब है, जिसमें कदम कदम पर अल्लाह ताला अपने बंदों को अपने मौजज़ों का दीदार करवाते हैं। तो जो अल्लाह पाक इस किताब पे अपने मौजज़ों का जिक्र कर रहा है, तो क्या अल्लाह ताला को फिक्र नहीं होगी कि मेरे बंदे ऐसी ऐसी मुश्किल में घिरे हुए हैं जिनकी इन्हें समझ भी नहीं आ रही, और बास तो ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि इस मुश्किल से आखिर निकला कैसे जाए। बेशक अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, जब ही तो अल्लाह ताला ने इस कुरान में तरीके कार बता दिए हैं और हम तक पहुंचाता है, ताकि हम इस पर अमल करें। अल्लाह तो हर कदम पर हमारी मदद ही करता है, बल्कि हम खुद ही कुरान से मदद नहीं ले रहे होते। जिंदगी में आजमाइश का ऐसा मकाम आता है कि बंदा हर अमल कर रहा होता है, लेकिन दरवाजे खुलते नजर नहीं आ रहे होते। बंदा सोचता है कि मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, वजीफे भी करता हूँ, हर वो काम करता हूँ जो मुझसे मुमकिन है, अल्लाह को राजी करने वाला वो मैं करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों खुशियाँ नसीब ही नहीं हो रही, मौजज़े क्यों नहीं हो रहे। इंशाअल्लाह आज वो निशानी और वो अमल आप लोगों की अपनी मदद इतनी करेगा कि आप इस वक्त कितने ही मायूस क्यों ना हों, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, और वो भी कुरान की रहबरी से। खुद आप मौजज़े होते देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन देखें, आप अपनी दुआ को लेकर ज़्यादा मायूस और परेशान ना हों। जो बेहद मुश्किल और आजमाइश का वक्त है ना, ये कभी भी मुस्तकिल नहीं होता। इंसान की अक्ल बहुत महदूद है, वह अगर चाहे भी तो अपने हालात और आजमाइश को नहीं समझ पाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है और इस सब के पीछे क्या वजह है। ऐसे हालात जो आपकी समझ से बिल्कुल बाहर होंगे तो यकीन जानिए वो परमानेंट नहीं होगा। इसमें जो अल्लाह ने जो आपकी समझ से बिल्कुल बाहर होंगे तो यकीन जानिए वो परमानेंट नहीं होगा। इसमें जो अल्लाह ने आपसे काम लेना होगा वो लेकर रहेगा, जो आपको बदला देना होगा वो देकर रहेगा, जो आपको सिखाना होगा वो सिखा कर रहेगा, और जो चीज़ इसने अपने वक्त पर मुकर्रर की है वो अता कर देगा, समझा देगा कि वजह थी कि तुम्हें इस सब से गुजारने की। जिस दुआ को लेकर तुम मायूस हो जाते थे, इसकी वजह यही थी, जिसकी वजह से मैं कबूलियत के दरवाजे नहीं खोल रहा था। बस आपने बेसब्रे नहीं होना, जल्दी नहीं मचानी, क्योंकि अल्लाह आपको आपकी दुआओं से भी लाजमी आजमाएगा। वो हर उस चीज़ से आजमाएगा जो आपकी दुआओं का हिस्सा है। अल्लाह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि दुआएं तवक्कुल की दलील होती हैं, क्योंकि इसने साफ कहा है कि तुमने कहा कि मैं ईमान लाया तो तुम्हें लाजमी आजमाया जाएगा। जब आप यकीन का दामन थाम कर दावा करते हैं तो सबसे पहले इस यकीन की गवाही आपके दिल से दी जाती है। इसलिए हर उस चीज़ को आपसे दूर किया जाता है जिसके बगैर आपको जिंदगी जो है ना, जिंदगी नहीं लगती। आपकी सांसों की वजह छीन कर अल्लाह देखता है कि क्या इसमें तवक्कुल है, कि बंद दरवाज़ों को देखकर भी उम्मीद का दामन थाम कर मुझे पुकारता है, और इतना यकीन करे कि ये वक्त तो मुझ पर आर्जी है, सिर्फ और सिर्फ आजमाने के लिए। और जब आप इसकी रज़ा में ये भी कर गुजरते हैं तो फिर वो रब आपकी रज़ा के लिए कुन फरमाता है। अल्लाह ताला इन दुआओं को कभी नहीं भूलता जो आपने इसकी रज़ा के लिए कुर्बान किया, अपने नफ्स को मारा और अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया होता है। अल्लाह के लिए जो खो दिया वो कभी भी गुम नहीं होता।
جو اللہ کی رضا کے لیے قربان ہوگا اپنی آزمائش سے نکلنے کے لیے یہ عمل ضرور کریں۔ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ اللہ اپنے کاموں کا جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی دلیل ہے یہ، اللہ کی طرف سے کتنا واضح اللہ نے سمجھا دیا ہے۔ کوئی بھی انسان ایک حد تک تسلی دے سکتا ہے، لیکن اللہ جو فرما دے، جو بتا دے، وہ اٹل ہے، اور جو اس کی بات پر عمل کرے گا وہ تو ضرور پا جائے گا۔ کچھ بھی پانا ہے اگر تو بس خدا سے ڈرتے رہنا ہے۔ یہ ڈر تو پیار کا ہے، اس میں ہماری زبان، دل، خیال، عمل سب شامل ہیں۔ آزمائش کی گھڑیوں میں لوگ آپ سے کچھ غلط بات کہہ دیتے ہیں تو آپ اس وقت برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی باتوں سے انسان کے اندر آزمائش کے وقت میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو اپنے آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے مجھے آزمانے کی۔ ایک دن آئے گا جب میں ثابت قدم بھی رہوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے میری مرضی کے مطابق حالات کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ قرآن پاک کی ایک آیت پر بھی عمل کر لینا تو وہ آپ کو رزلٹ ضرور دے گا۔ کلام پاک کی طاقت ہی ایسی ہے کہ بند دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ انسان دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں فرما دیا ہے، اللہ اپنے کام کو جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ پورا فرما دیتا ہے، تو آپ کو بے فکر ہو جانا ہے۔ جو بھی اس فکر میں ہے کہ راستہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ راستہ نہیں بنا رہے، تو یہ ساری بات اللہ کے کن کی ہے۔ جب وہ کن فرمائے گا تو آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں راستے بن جائیں گے اور آپ کی دعائیں ایسے ظاہر ہوں گی کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مایوس نہیں ہونا کبھی بھی اور دیری سے مت گھبرانا۔ اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ اس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اپنے وقت پر اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ہر چیز اس کے نظام کے تحت ہونی ہے۔ آپ کا کام ہو جائے گا لیکن اللہ کی پلاننگ کے ساتھ، جس طرح اس نے بہتر کرنا ہوگا، جس کو آپ کی اور میری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ تو ہمیں بس ایک نشانی یاد رکھنی ہے کہ جو دعا آپ لوگوں کو عطا ہوئی، دل میں اس کی طلب آئی ہوئی ہے، اللہ انتظار کرواتا ہی تب ہے تب اس نے آپ کو عطا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کے راستے کو سمجھ کر اس کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔